Yan po ang aking owner. Owner ko yan ha. Owner. Kita nyo naman. Yan ang aking owner. Chevrolet Camaro RS. Ito V8 engine. Teka lang, may idadaan. Yan. Ako po si Darren Ubianel, Just Kit or 9 in NFS World. Ayan po. Ayos ko po sanang i-share sa inyo po ngayon. Bye-bye.